চারজন কেটে কেটে আরো বাকি এই আয় কোন এদিকে আয় ওই সব বুঝা কথা বলে কেন তো মাফে তো আরেকজন গেছে আরেকজন ওই রুমে গেছে গিয়েছিল দৌড়া করতে পারছে না পরে নাটকেটা দৌড়া করলে মারছে কি দিয়া মারছে লাঠি এরকম লাঠি বড় না বাসের লাঠি কই তেল হইছে কয়বার পিচ্ছে তিনবার না চারবার আচ্ছা আরেকজন গেছে এখানে রক্ত টক্ত বার হয়েছে লাল হয়েছে রক্ত বেরিয়েছে না লাল হয়েছে ফুলিয়া উঠছে তারে পিচ্ছে তোমারে পিচ্ছে কয়টা বাড়ি দিছে একটা কি লাগিয়া মানে ব্যায়াম করাই না না আমি ঘুমাই রইছি না আমারে ডাক দিছে বলে আমি বলে আচ্ছা 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 মানে নাটক করে দেব ঠিক আছে ওই এমডিসি স্যার এসে ওই হোস্টেলে চারজন রে পিতা দিছে আরেকজন বাড়িতে গেছে আরেকজন বাড়ি তার নাম কি বাড়ি দিছে তার নাম কি নাইথক দেব বর্মা তোমার কত নাম কি কর্ণদাস তোমার নাম কিটা কর্ণজিৎ দাস চারজন রে পিছে রাত কয়টা সময়ে 10টা সময়ে এই 10টা সময়ে আইছে এখানে না আইছে তো আরো আগে আমি 9টা পর্যন্ত থাকি এখানে তো দেখাছেন না দেখানো কেন তাহলে কেন আমি জিজ্ঞাসা করছি এর কারণে ব্যথা কোনো ব্যথা আছে না এখন তোমার কোনো বেদনা আছে জিজ্ঞাসা করছি কারণ দেখো নায়গা হোস্টেলের নায়গা তার দায়িত্ব হচ্ছে রাত্রে তাদেরকে বা দেখাশোনা করা বাইরে যাতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে ব্যায়াম করানোর খেলাধুলার মান্যতা করছে হ্যাঁ লিখিত দিচ্ছে এইভাবে হওয়াটা ঠিক না যদি তাই না কিন্তু আমার শত্রু না কিন্তু আমি যেটা উচিত কথা বলছি আমি মন্ত্রীর কাছে আমি আজকে কথা খবর এইভাবে হোস্টেলের মধ্যে তার দায়িত্ব কি আছে কোন দায়িত্বে হে আছে এটাও জানে না হে আন টাইমে যদি এইভাবে করবো এটা কিন্তু আমি এটারে বরখাস্ত করতাম না আর একবার যদি এরকম করে সুপারিনটেন্ডেন্ট সোজা কথা বাড়ির গার্জেনরে কইয়া দিবা আমি আয়া বলবো ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নাই না এখন বেদনা আছে হ্যাঁ ঠিক আছে যা बेलायके हमबाय नरा विभिन्न चैनल आने मीडिया दाखिल तीन फाइमेन के एक कारण जे आं तीन खबर मानखा कैसा HC/ST बयस हस्टेलनि जे नायगार कैसा आउटसोर्सिंग चाकरी जां माने और SMC कमिटी और बोर्डिंग हाउस कमिटी बनो सिलेक्ट खालायजाक बो आन टाइमाव हनी 10टा 11टा 12टा समय एन नावनो चुवाक नङै नेसा इउज खालायो स्टूडेंट दानो अबैधभावे जे रात्रे हनी 12टा 1टा समय 10टा समय ब्यायाम खालायनानै बाय दागियो ब्यायाम खाई आंके चराय चिकन दानो अबैधभावे मार दुख खालायो एवं बिनि ऊपर चरायरावनि स्टूडेंट रावनि ऊपर आनमिचुर चिकन चरायरावनि ऊपर बो तामहिना बो निर्यातन कैसा बो अबहायके सातावो जार कारणे अभिभावकराव आनेर फोन खायका कल खायका एलाकानि बुरुराव आं खबर बान्था अबनि बाय आसमसा आं दिनै भिजिट खायका आं दिनै सोलोंथाइनि प्रधान शिक्षक चिनी हेडमास्टर सार आनिबो शिक्षक नो बासुदेव चाकमा काउ सालायका और हस्टेलनि सुपारिनटेन्डेन्ट बाय काउ साका এই परिस्थिति स्टूडेंट अनि परीक्षा समय कारण स्कूलनि कैसा नायगारनि दायित्व अंखा हर स्टूडेंट अना सेफ्टी जानाय हर तंजानाय बिनि दायित्व तो वो खेला धुला और ब्यायाम खाई जानाय दायित्वया काजे सम्पूर्ण जेटा खायमाने अबैध अब अनीति अबनि বিরুদ্ধে ও এলাকায় যারা সুস্থ মস্তিষ্ক যারা সুস্থ বুদ্ধিজীবীরাও বনচং অব মা খাইনায় নিয়ম মতে বন অরণি বরখাস্ত খাইজানাই নাম কারণ স্টুডেন্ট রাউনো টিচার সে ঘুমাইয়া তাব যে আইন ভারতবর্ষনি এটা শিক্ষানি আইন কিন্তু বো একজন নায়িকার হিসাবে বো ব্যায়াম খাইয়া হনি 12টার সময় চুয়ার লঙ্গে কাছে স্টুডেন্টের ওপর যে মার দূর খাইজানায় অবত সম্ভব বিনি লগে আং বয়ে গার্ল হোস্টেল বাং ভিজিট খাইকা তিনি গার্ল হোস্টেল মিয়াপুনি একদিন আগে পেপার মানখা যে বিভিন্নভাবে পানীয় জলের বিভিন্ন সমস্যা তৈ হামিয়া বিভিন্নভাবে তৈমালয়া টয়লেটের সমস্যা আমি ভিজিট খাইকা চামানি লমনে হামিয়া आं अरनि सुपारिनटेन्डेन्ट काउ सालायका जाते आगामी दिनों ST गार्ल्स हस्टेल और जाते सुस्थ परिवेशन खाइनायनि बागै आं SDM महोदय काउ सालाय कनसार्न डिपार्टमेंटनि जरा ट्राइबल वेलफेयारनि अबथानाय रावबो आं काउ सानाय फुड डिपार्टमेंटनि मंत्री बा ट्राइबल वेलफेयार मिनिस्टार बाय आं काउ सानाय एवं तिनि स्पट आं भेरिफिकेशन खायका स्पट नायका स्टूडेंट नबो काउ साका अबनि बागै आं जा प्रयोजन आं खाइनायनि प्रस्তুत सर ते कैसा जे रायजा सायटिखे और नायगा तंनाय रोंसोरनाय रखनो
butok khlaimano tuyoi authority ni bukhakte khlaiye tamo yapri rok sajano sir अब आनी बरौनी जे अथॉरिटी किन्तु नियम माफिक तो कैसा सुवाक लंगे हनी बारता समय फाइनाय बरुनो हस्टेलि नायगार रबे शिक्षा प्रतिष्ठान एक मंदिर अब कैसा बरौनी भविष्यनि लाइफनि जे एक विद्या मंदिर अब शिक्षा प्रतिष्ठान माने और काहाम कैसा ओ काहाम जागा गो जेता अवैध असामाजिक अनीति नेशा द्रव्य खाने बरुनो और जागा रे स्टूडेंट रौनी बिसनांग एक लगे थुबो 11, 12 যিনি মাধ্যমিক রনি বিভিন্নভাবে এক্সাম তো তাব এই এক্সাম চলাকালীন হনি হপং আনলিমিটেড উচ্চ ছড়ে বাংলা কমিশনের খরাং পতবাই অল ফুল স্পিকার রয়েছে হপং আন টাইম আন রেস একদম বলছে মোবাইল গান শোনানাই বক্স লাগাইয়ে অব আনি শৈলেন্তা এসসি এসসি বয়েস হোস্টেল অব স্টুডিওয়া अब पिकनिक स्पट या अब कैसा शिक्षा प्रतिष्ठान अबनि विरुद्धे आं जरा दायित्व तोरनो आं कय जाओ अब ताम प्रस्तुति ताम एक्शन लानाय एवं परवर्ती समय जदि बरनि ऊपर आं या कायदा बर जदि कोनो एक्शन लाया इनके आं विकल्प व्यवस्था ताम खानानि नाम आं अबनो चेष्टा on nagar ni mungkhe sir नायगारनि मुंखा नयन सरकार आं खोनाका नयन सरकारनि दायित्वरा एवं जिनि आगे থেকে बो पर्दानि बो आं मुखसा सियो अब आं ता बड़ साना नाया किन्तु बनो बाहाय के जागा सुजोग जाका स्टूडेंट दानो और हपं चुवा लंग और गान खनाय जाना अब तो पड़ bo hostel sir mo अब एचसी एसटी सोलिता बॉयज हॉस्टेल हो जागा